आगे इन्हीं लाइन पे जब इतने बड़े बड़े लिखारियों के नाम आ गए हैं, राना, सबा, अरफा और ये जो राजदीप हैं, ये मैं इन हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि आपने नोट किया है कि जब भी कोई इंडिया कोई क्राइसिस वाली सूरत हाल में आता है तो ये एक्सपोज करके वो वीक चीज़ों को निकाल के और उसको उछालते हैं। और इनमें राना है ना, वो सबसे खतरनाक जहरीला वो है, तीर है। सरकार को इसके खिलाफ कोई केस बनाना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये हिंदुस्तान को आउट ऑफ कंट्री BBC में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, CNN में बदनाम कर रही है। इस औरत ने सारी जिंदगी ये जो अपने अवार्ड दिखाती है, अपनी 5 स्टार लाइफ जो गुजार रही है ना, वो इस देश की वजह से मिली है। इसको इस देश को मलाइन करने की वजह से मिली है। इस बदसूरत औरत को थोड़ा अपना कैरेक्टर देखना चाहिए कि जो यशी वाली ये जिंदगी गुजार रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश पे कीचड़ उछालने की वजह से ये इसको मिल रही है। इसको शर्म आनी चाहिए। इसको देखना चाहिए कि बगल में एक इस्लामिक कंट्री है, हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। शी जस्ट ब्लडी यूजेस तबलीगीज इन ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज इसका इस्लाम से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जिंदगी में इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों पर इसलिए जोर नहीं देता कि मैं कोई मौलवी नहीं हूं, ना मैं कोई तबलीगे वगैरह करता हूं। मैंने तो हमेशा इंसिस्ट किया है कि इट्स योर पर्सनल इश्यू। लेकिन ये तो रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। इसका कैरेक्टर, इसकी लाइफ स्टाइल, ये सब चीजें आपको बताएंगी। तो फिर ये किस हिसाब में खाली इस्लाम इस्लाम का झंडा लेकर पूरी दुनिया में घूमती रहती है। ऐसे दुश्मनों को आपको कंट्रोल करना होगा। चाहे गलवान वादी का वाकया हो, चाहे माइग्रेंट इशू हो, चाहे लॉकडाउन का इशू हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट, जहां हिंदुस्तान के अंदर के कोई इश्यूज हैं जिससे नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल बेनिफिट्स और उसको नुकसान पहुंचता है, वहां पे ये लोग सारे उधर खड़े होंगे। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके पूरे जिस्म में एक जख्म है, तो एक मक्खी घूम घूम के उसी जख्म पे जाके बैठेगी। ये वो गंदी मक्खियां हैं। इस अब जाके ये चाइना वाले मामले पे जो खास तौर पे राहुल गांधी इस मिलेनियम के अजीम नेता की लीडरशिप में जो एक मूवमेंट चलाई, इनको कोई शर्म है? ये जिन ताने दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज को मोदी ने बुज़दिल बना दिया, हथियार भी नहीं दे रहा, उनसे ये कर रहा है, ये बेवकूफ नहीं है ना, इग्नोरेंट हैं। राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है, और उनके पेड मीडिया वाले ये जो इतने सारे उछल उछल के आ रहे हैं सामने, फुदक फुदक के जो मेंढक आते हैं, इनको सबको पता है कि वो क्या एग्रीमेंट्स थे, वो क्या चीजें थी। सिंपल सा मैं एज ए पाकिस्तानी राहुल गांधी से ये सवाल करता हूं कि जब ये इतने सवालात करते हैं तो 50 साल इन्होंने रूल किया है, हम लोगों को भी कुछ जवाब दें कि मुझे ये बताएं कि एक्सेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो जाती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके रेस्पेक्टेड ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर ली वो एक्सेशन ट्रीटी, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे एक बुज़दिल भगोड़े पाकिस्तानी आके हमला कर देते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आप उनको भगा देते, अपने इलाके खाली कराते? आपको किसने कहा था कि आप UN जाएं? आप UN से भीख मांग रहे हैं कि जी हमारे को बचाओ, ये पाकिस्तानियों ने मेरे मुल्क के उस पर हमला किया। यही वर्डिंग थी आपकी उसकी, और आज आप ताने दे रहे हो। आज तक पूरा रीजन जहन्नुम बना हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपके नाना ने अपने इलाके वो उस वक्त हासिल नहीं किए। जरूरत क्या थी UN जाने की? जब 1947 में बंटवारा हो गया था, क्रीम ऑफ द आर्मी आपके पास थी, सिख रेजिमेंट और सारी चीजें आपके पास थी, राजपूत रेजिमेंट थी, आपके पास क्या क्या नहीं था, मराठा पूरे फौज थी, पूरे रिसोर्सेस थे। एक टूटे फूटे लुटे पुटे पाकिस्तान से आपने सरेंडर कर दिया अपने इलाके। उसका जवाब आज तक आप दे नहीं पा रहे। इतने आप बुद्धिमान बने हुए हैं, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। क्या आप इसका जवाब देंगे कि आपके नाना की परनाना की उस एक भयानक गलती की वजह से ये 1.5 अरब 150 करोड़ लोग रीजन के सिर्फ एक उस गलती की वजह से ना उस वक्त वो सरेंडर करते अपने इलाके, ना ये सब मसले होते।
اور شاید پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہوتے کیونکہ آپ کو پاکستان کی جو دھیان ہٹ جاتا, پاکستان پھر فارغ تھا, لیکن آپ کے نانا نے سرنڈر کر دیا, اس کا آپ آج تک جواب دے نہیں پا رہے. پھر آپ کے نانا نے ایک بھیانک غلطی یہ کی کہ آپ کے بغل میں ایک علاقہ تھا بلوچستان, ایک آزاد ملک. وہ بلوچستان ہسٹوریکلی کبھی ہندوستان سے اس کا مسئلہ نہیں رہا, ہمیشہ فرینڈلی ریلیشن شپ رہے. وہ بلوچستان پاکستان کی فوج ہڑپ جاتی ہے, کھا جاتی ہے, آپ کے نانا منہ دیکھ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرنے کے بعد آج تو آپ کو شرم کے مارے پورے بھارت اور پاکستان اور ریجن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے پرکھوں نے یہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے, اور ہمیں شرم آتی ہے آج اپنے پرکھوں پہ. اور ہم پولیٹکس تو کرنا ہمارے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہمارے اندر تھوڑی شرم ہوتی تو ہم ریزائن کر دیتے کہ یہ خاندان is not capable of doing politics. They should not be allowed. اس میں بھی فورن امپورٹڈ اٹالین لیڈی آ کے اس کو جو ریسپیکٹ مل رہی ہے وہ تو مسولینی کو نہیں ملی. وہ اٹالین سیسیلین گاڈ فادرز, مافیا ڈونز, اس سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس خاتون سے ڈرتے ہیں, ایک اٹالین خاتون سے. سی ایم صاحب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, نیشنل اینتھم چل رہے, 2 منٹ کی خاموشی چل رہی ہے, دنیا کھڑی ہے, سی ایم صاحب کھڑے ہیں, پی ایم کھڑے ہو جاتے ہیں, سب یہ بھائی صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, اور خوف کا عالم دیکھیں. فورن ڈیلیگیٹ سے جب یہ ملنے جاتے تھے, پپٹ ہم کہتے ہیں نا, عمران خان پپٹ, یہ پپٹ تو یہ دیکھیں, اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں اور ایک جینیون الیکشن میں جیتے ہوئے پرائم منسٹر منموہن سنگھ از ناٹ لیڈنگ دا ڈیلیگیشن ٹو میٹ اے فورن ڈیلیگیٹ. سونیا گاندھی از. وائی؟ But Prime Minister is chief executive of every country. منموہن سنگھ صاحب اس ہندوستان کے سب سے ٹاپ سیٹ پہ بیٹھے تھے, پریسیڈنٹ, اس کے بعد یہ نمبر 2 پہ, لیکن پاور کے حساب سے سی ای او ہوتا ہے پرائم منسٹر, سیریمونیل ہوتی ہے خالی پریسیڈنٹ کی پوسٹ. یہ پارٹی پریسیڈنٹ جا رہی ہیں, چلو وہ یا تو اپنے آپ کو انڈیا کا پریسیڈنٹ بنا دیتی ہیں, وہ تو چلو ہر جگہ پھر آگے رہتی ہیں. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی آتی ہے اور پاکستان انڈیا میں اور بی جے پی سے معاہدہ کرتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ یہاں پہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور یہ کانگریس کے معاہدے ہوتے ہیں. حد نہیں ہو گئی؟ چائنا نے فائر وال سے نریندر مودی جی کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے, اور چائنا راہل گاندھی کے اکاؤنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. وائی؟ سوچنے کا مقام ہے ہندوستانیوں کے لیے کہ آپ کا اتنا بڑا دشمن وہ کیوں ان کو پریفر کر رہا ہے.